فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Sifat Salatun Nabi karya Al-Imam Al-Albani rahimahullah, yang mana barakallahu fikum kita telah sampai pada bacaan yang dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada salat zuhur pada 2 rakaat pertama. Kemudian kata penulis, qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam ayatin ba'dal fatihati fil akhirataini. Bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa ayat setelah surat Al-Fatihah di 2 rakaat terakhir. Wa kana yaj'alu rak'ataini al-akhirataini aqsar min al-ulayaini qadra an-nisfi. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 2 rakaat terakhir lebih pendek dibandingkan 2 rakaat pertama sekira-kira separuhnya. Qadra 15 ayat. Sekira-kira 15 ayat. Wa rubbama iktasara fihima 'ala al-Fatihah. Dan kadang-kadangnya beliau hanya mencukupkan pada 2 rakaat terakhir membaca Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah langsung ruku'. Wujubu qira'atil Fatihah fi kulli raka'ah. Kata penulis, wajibnya membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat. Dan ini rukun salat. Wa qad amara al-musii'a salatihi, dan Nabi telah memerintahkan musii'a salatahu, orang yang jelek salatnya, bi qira'atil Fatihah, untuk membaca Al-Fatihah fi kulli raka'atin, pada semua rakaat. Haitsu qala lahu ba'da an amarahu bi qira'atiha fi raq'atil ula, di mana Nabi berkata kepadanya setelah beliau memerintahkannya membaca Al-Fatihah pada rakaat yang pertama, "Tsumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha." Lalu lakukanlah hal itu pada semua salatmu, yaitu pada semua rakaat. Sebagaimana kau lakukan di rakaat pertama membaca Al-Fatihah, maka pada rakaat berikutnya juga kau baca Al-Fatihah. Wa fi riwayatin fi kulli rak'ah, lalu lakukanlah hal itu pada setiap rakaat. Wa kana yusmi'uhumul ayata ahyana, dan kadang-kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memperdengarkan para jamaah ayat-ayat tertentu. Artinya Nabi sengaja mengeraskan bacaan-bacaannya untuk memperdengarkan mereka. Dan ini diantara hal yang disunnahkan. Kadang-kadangnya mengeraskan bacaan. Mengeraskan bacaan barakallahu fikum bukan berarti dikeraskan seperti salat maghrib, salat subuh, tidak, tapi diperdengarkan. Nah, seperti apabila dia mengatakan sabbihisma rabbikal a'la, sehingga orang yang ada di sekitarnya tahu, oh lagi baca surat apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Surat apa? Al-A'la. Nah, wa kanu yusmi'una minhu naghmah, dan dahulu para jamaah mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam naghmah, dengungan, bisabbihisma rabbikal a'la, dengan sebutan sabbihisma rabbikal a'la, bagaikan bisikan. Wa hal ataka hadithul ghashiyah, dan juga mereka dengar Nabi membaca hal ataka hadithul ghashiyah. Wa kana ahyanan yaqra'u bih was-sama'i dzatil buruj, dan kadang-kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat zuhurnya was-sama'i dzatil buruj wa bi was-sama'i wat-tariq, as-sama'i wat-tariq wa nahwihima min as-suwar, dan yang semisalnya dari surat-surat.
Wa kana ahyanan yaqra'u bi wal laili idza yakhsha wa nahwiha. Dan kadang Nabi membaca wal laili idza yakhsha. Salatul asri, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat asar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil ulayain bi Fatihatil Kitab wa suratain. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat pertama Al-Fatihah dan 2 surat. Wa yutawwilu fil ula ma la yutawwilu fis tsaniyah, dan beliau memanjangkan pada rakaat pertama apa yang beliau tidak panjangkan pada rakaat yang kedua. Wa kanu yadhunnuna annahu yuridu bidzalika ayyudrikan nasa ar-rak'ah, dan dahulu para sahabat beranggapan bahwa Nabi sengaja memanjangkan rakaat yang pertama agar orang-orang bisa mendapatkan rakaat pertama. Wa kana yaqra'u fi kullin minhuma qadra 15 ayat. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap 2 rakaat tersebut, pada masing-masing kedua rakaat tersebut sekira-kira 15 ayat. Qadra nisfi ma yaqra'u fi kullin min ar-rak'atayn al-ulayayn fi adh-dhuhri. Sekira-kira 1/2 dari apa yang beliau baca pada 2 rakaat pertama dari salat zuhur. Artinya salat zuhur itu lebih panjang dibandingkan salat zuhur. Maka salat asar. Wa kana yaj'alu rak'atayn al-akhiratayn aqsara min al-ulayayn. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan 2 rakaat terakhir lebih pendek dibandingkan 2 rakaat pertama. Qadra nisfihima, sekira-kira separuh dari kedua rakaat itu. Wa kana yaqra'u fihima bi Fatihatil Kitab, dan dahulu Nabi membaca pada 2 rakaat terakhir Al-Fatihah. Wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan, dan kadang-kala Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperdengarkan ayat-ayat kepada mereka. Itu pada pelaksanaan salat asar. Wa yaqra'u bis-suwari allati dzakarna fi salatidz zuhri, dan dahulu Nabi juga membaca surat-surat yang kami telah sebutkan pada bacaannya di salat zuhur. Salatul maghrib, bacaan beliau pada salat maghrib. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fiha ahyanan bi qisaril mufassal. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang membaca pada salat maghrib qisar al-mufassal. Hatta innahum kanu idza sallu ma'ahu wa sallama bihim insarafa ahaduhum wa innahu la yubsiru mawaqi'a nablihi. Sampai-sampai dahulu mereka, yaitu para sahabat, apabila mereka sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi pun salam, lalu salah satu di antara mereka pulang, maka dia masih bisa melihat letak-letak nabluhu, anak panahnya. Artinya barakallahu fikum, setelah pelaksanaan sholat maghrib belum begitu gelap. Wa qara'a fi safari bit-tini waz-zaitun fi rak'ati tsaniyah. Dan Nabi pernah membaca di waktu safar surat At-Tini waz-Zaitun pada rakaat keduanya. Wa kana yaqra'u bi tuwalil mufassal wa awsatihi. Dan dahulu kadangkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca tuwalil mufassal. Tuwal mufassal dari qaf. Wa awsatihi, ataupun pertengahan mufassal. Fa kana taratan yaqra'u bi innal ladina kafaru wa saddu an sabilillah. Kadang Nabi membaca innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillah. Wa taratan bit-tur, kadang-kalanya membaca surat At-Tur. Wa taratan wal mursalat. Qara'a biha fi akhir salatin shallaha. Nabi membaca surat ini, yaitu surat Al-Mursalat, pada akhir salat yang beliau lakukan. Wa kana ahyanan yaqra'u bitulil tulayain. Dan kadang-kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat terpanjang dari 2 surat panjang, Al-A'raf, 1 juz 3 halaman, 1 juz 3 lembar, sedikit ya. Fir rak'atain, dalam 2 rakaat, itu salat maghrib. Selesai maghrib isya, gitu. Selesai salat maghrib salam adzan isya. Wa taratan bil anfal fir rak'atain, dan kadang-kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Anfal dalam 2 rakaat, setengah juz dalam 2 rakaat. Artinya barakallahu fikum, kadang-kalanya dilakukan ini, kadang-kalanya dilakukan itu. Nah, dan ini semua barakallahu fikum adalah gambaran tentang bolehnya hal itu.
dan seseorang yang mengimami suatu jamaah barakallahu fikum tidak terpaku dengan satu konteks tertentu ataupun bacaan tertentu, tapi dia bebas melakukannya. Yang mana yang dia lihat lebih cocok, yang mana yang dia lihat kondisinya memungkinkan, dia lakukan. Nah, al-qira'ah fi sunnatil maghrib, bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sunnah salat maghrib. Wa amma sunnatul maghrib al-ba'diyah, adapun salat sunnah maghrib ba'diyah, fakana yaqra'u fiha qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Maka beliau membaca pada rakaat pertama setelah Al-Fatihah Al-Kafirun, pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Nah, dan ini barakallahu fikum yang beliau lakukan sering kali. Kalau kiranya ada yang membaca dari selain dari itu tidak masalah. Nah, tapi Nabi alaihi salatu wasallam sering melakukan hal tersebut. Maka siapa yang juga membaca surat yang sama pada salat sunnahnya setelah maghrib, maka dia telah mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana itu juga yang dibaca oleh Nabi pada qabliyah fajar, Al-Kafirun dan juga Qul huwallahu ahad. Itu sering beliau lakukan. Walaupun kadang-kadangnya dia ambil juga dari surat Al-Baqarah satu ayat, Al-Imran satu ayat. Salatul Isya, bacaan beliau sallallahu alaihi wasallam pada salat Isya. Kana sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi ar-rak'atayn al-ulayayn min wasatil mufassal. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada dua rakaat pertama dari pertengahan al-mufassal. Fakana taratan yaqra'u wasyamsi wa duhaha wa ashbahaha fi min as-suwar. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca wasyamsi wa duhaha dan yang semisalnya dari surat-surat. Wa taratan idza as-samaa'u syaqqat. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Isya-nya dengan membaca idza as-samaa'u syaqqat wa kana yasjudu biha, dan dahulu Nabi sujud membaca surat itu. Artinya beliau sujud sajadah apabila membaca surat Insyiqaq. Wa qara marratan fi safar wat-tin waz-zaitun, dan pernah Nabi membaca pada waktu safarnya surat At-Tin waz-Zaitun fi rakaatil ula, pada rakaat yang pertama. Wa naha an italatil qiraati fiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memanjangkan bacaan pada salat Isya. Pada salat Isya dilarang panjang-panjangkan. Adapun maghrib silahkan lihat kondisi. Adapun salat Isya, barakallahu fikum, Nabi larang, bahkan tegur Mu'adz dan mengatakan, "Afatan anta ya Mu'adz? Apakah kamu ingin membuat onar, membuat ulah, wahai Mu'adz?" Karena Mu'adz baca Al-Baqarah. Salat Isya, orang sedang ngantuk. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menegur itu. Nah, wa dzalika hina shalla Mu'adz bin Jabal li ashabihi al-Isya fatawwala alaihim. Yang demikian itu adalah tatkala Mu'adz bin Jabal mengimami sahabat-sahabatnya salat Isya, dan dia pun memanjangkan salatnya. Fansarafa rajulun minal ansari fa shalla, maka seorang pria dari Ansar berpaling dan salat sendiri. Fa akhbara Mu'adz anhu, Mu'adz pun dikabarkan tentang orang itu. Fa qala innahu munafiq, lalu dia pun mengatakan orang tadi munafik. Walamma balagha dzalika ar-rajul dakhala ala Rasulillah fa akhbarahu madza qala Mu'adz. Maka tatkala berita itu sampai kepada sang pria, maka dia pun masuk menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengkabarkan kepada Nabi apa yang telah dikatakan oleh Mu'adz. Faqala lahu Nabi, maka Nabi pun berkata kepada Mu'adz, "Aturidu an takuna fattanan ya Mu'adz? Apakah kamu ingin menjadi seorang pembuat onar wahai Mu'adz? Membuat satu fitnah wahai Mu'adz? Idza ammamta an-nasa faqra wasyamsi wa duhaha وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى." Apabila kamu mengimami orang-orang, bacalah wasyamsi wa duhaha, atau sabbih isma rabbikal a'la, atau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, atau wallaili idza yaghsha. Fa innahu yusalli wara'akal kabir wad-dha'if wadul hajah. Karena sesungguhnya yang salat di belakangmu adalah orang yang sudah tua, orang yang lemah, dan juga orang-orang yang punya hajat kebutuhan. Nah, ini barakallahu fikum bacaan-bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat-salat wajibnya. Naktafi.